हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत फरमाएं। फरमाइए, क्या बोलना पूछना चाह रहे वही हजरत, असल में वीडियो देखा था एक मेरे भाई ने। असल में जी। मेरा भाई उसको ज्यादा करता है, मतलब सुनता है, जबकि ज्यादा, जबकि वो भी हुजूर तारुल शरीयह का मुरीद है मेरे साथ में ही। हम्म। पता नहीं कहाँ उसका दिमाग खराब हो गया। तो तो वही फिर मैं वैसे उसका। जी। बदमजहबों का बयान क्यों सुना करते हैं? ईमान अकीदा खराब हो जाएगा ना उनसे। वही बात है ना, वही तो हजरत नहीं उन समझते ना। लोग उन लोग हदीस और कुरान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करेगा और अपने मतलब की बात लोगों में उलझाने की कोशिश और बदगुमानी, सुन्नियों के मुतालिक बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करेगा वो। जी जी। तो वही मसला। फरमाएं, क्या बोलना चाह रहे थे कि किस में तरद्दुद है, किस में शक है? वही हजरत, मसला ये था कि असल में वो बता रहा था अपने लिए में, जैसे कि हजरत ने यहूदियों का जरिया मतलब हलाल लिखा है, जी। और वहाँ भी देवबंदी का जरिया हराम लिखा है। यानी वहाबी देवबंदी ये एतराज कर रहा है। ये मिर्जा प्लम्बर एतराज कर रहा है। मिर्जा पलम्बर मतलब तो खुद आला गुमराह। की, मतलब आला हज़रत के नजदीक जो है, वहाँ भी देवबंदी से बेहतर वो है, यहूदी। हाँ, जी वहाबी देवबंदी से बेहतर है, बेशक बेहतर है वो। वहाबी देवबंदी से यहूदी लोग बेहतर है। जी मैं भी कहता हूँ, इसलिए कि उन लोग गुस्ताखे रसूल नहीं है, गुस्ताखे रसूल नहीं करता है जितनी ये लोग गुस्ताखे रसूल कर दिया। और ये तो इस्लाम से खारिज होकर के मुर्तद बद्दीन है, ये वाजिबुल कत्ल है ये लोग। जी। और ये अहकाम शरीयत में, आपकी आवाज पीछे बैकग्राउंड में किसी के आ रही है? ये भी है। हाँ, बोलूँ मैं? जी हजरत फरमाए। हाँ, फोन कैसे कट गया? हजरत थोड़ा नेटवर्क इशू था, पीछे किसी की आवाज भी थी, तो इसीलिए मैं हम्म। फोन करके वापस किया। जी फरमाए। अच्छा, बहरहाल ये आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िली बरेलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान का ये फ़तवा मौजूद है। जी अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 142 में आला हज़रत की तहरीर मसला नंबर 44 है। जी हेडिंग है कादियानी, राफ़ज़ी, तबर्राई, यहूदी और नसरानी का ज़बीहा। जी जी इसमें सवाल किया, रहबरान दीनों मुफ्तियान शरअ मतीन क्या फरमाते हैं कि ज़बीहा राफ़ज़ी व वहाबी और कादियानी की जायज़ है या नहीं? जबकि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर के ज़बह करे और काफिर अहले किताब हम्म। ईसाई यहूदी के ज़बीहा का क्या हुक्म है, जबकि वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करें? और मुसलमान औरत भी ज़बह कर सकती है या नहीं, जबकि कोई मर्द मकान में ना हो? ये सवाल किया ये, है ना? जी जी और जवाब आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अल जवाब, औरत का ज़बीहा जायज़ है, जबकि ज़बह सही तौर पर कर सके। जी यहूदी का ज़बीहा हलाल है। जी। क्या कह रहे हैं? यहूदी यहूदी का का सभी ज़बीहा हलाल है। हलाल है। जी इसकी तफसील मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह। और जी आगे तहरीर फरमाते हैं, जबकि नामी इलाही अज़्ज़ा व जलालहू लेकर ज़बह करे। जी यूं ही अगर कोई वाकई नसरानी हो, ना नेचरी दहरिया जैसे आजकल के आम नसारा हैं कि जी नेचरी कलमा गो, मुद्दई इस्लाम का ज़बीहा तो मुर्दार है, ना कि मुद्दई नसरानियत का। रावजी, तबर्राई, वहाबी देवबंदी, वहाबी गैर मुक़ल्लिद, कादियानी, चकड़ालवी, नेचरी, इन सब के ज़बीहे महज नजिस व मुर्दार हराम कतई हैं। जी जी अगरचे लाख बार नामे इलाही लें, यानी अल्लाह ताला के लाख बार भी नाम लें, जी तो भी हराम है, नजीस है, मुर्दार है। और कैसे जी ही मुत्तकी परहेजगार बनते हूँ। आजकल देख रहे हैं वहाबी को जी जी बिल्कुल। कितने मुत्तकी परहेजगार, लगता है कि उसके पिछवाड़े से तरफ से तस्बीह नहीं हटती है, इतने। जी जी और इतने लिबास पहने रहते हैं कि बड़ा भाई का कुर्ता और छोटा भाई का पैजामा जेब तम किए हुए रहते हैं। जी और तकिया ऐसा ऐसे टोपी पहनते हैं जी, लगता है कि तकिया के खोल बना कर के ढक दिया है। जी जी तो ये सब मुर्तद हैं, कहा के आला हजरत क्या कह रहे हैं, वो मुर्तद हैं। और ये फिqह कानून भी लिखा हुआ है इसमें, वला जी ज़बीहता लिमुर्तदिन। हाँ, यानी गैर ज़बह नहीं है मुर्तद का, कोई ज़बह ही नहीं होता।
جی हाँ, गैर तबर्राई यानी तब्दीलिया का ज़बिहा हलाल है, जो आला ये सहाबा रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बुरा भला नहीं कहता है, बल्कि तफजीली है वो, यानी जी हजरत अली को फजीलत देता है, वैसा है। जी जी लेकिन आजकल वैसा तफजीली भी नहीं पाए जाते हैं, समझे। जी जी तो ये शिये लोगों का बिल इत्तेफाक ज़बिया हराम है, जबकि जी ज़रूरियात दीन से किसी शय का खुद मुनकिर हो, ना उनके मुनकिर रावजी वगैरह के मुसलमान जानता है। वल्लाहु आलम। जी अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 142 में। जी तो पता चला कि जितने भी बदमज़हब हैं, नाम नेहाद मुसलमान, जैसे कादियानी, रावजी, शिया, जितने भी हैं, ये मुर्तद के दायरे में आते हैं। कलमा गो थे, लेकिन वो कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम से खारिज हुए हैं। उनके अकाबिर जो गुस्ताखी किए हैं, उसी जी तरीके पे जान करके भी वही तरीका पे चलता है, इसलिए ये सब शुमार इस्लाम से खारिज करार दिए जाते हैं और मुर्तद करार दिए जाते हैं। जी लेकिन रही बात यहूदी का ज़बिहा, नसरानी का, तो ज़बिहा बहुत लोग अक्सर व बेशतर उसमें नास्ती या कुछ गैर, यानी असल नसरानी अहले किताब नहीं रह गए वो लोग, वो जी इसलिए जी उसका भी ज़बिहा वो लोग झटके से ज़बह करता है। जी कौन? नसरानी लोग। और जी जी झटका बिल इत्तेफाक हराम है, जी किसी तरह जायज नहीं है। किसी तरह लेकिन जायज नहीं है। यहूदी लोग जो है, जी जी उन लोग ज़बह जो करता है ना, जी वो अल्लाह का नाम लेता है और अहले किताब है, किसी को शरीक नहीं करता वो। जी लेकिन यहूदी लोग तो काफिर है ना, वो उसका दीन तो मनसूख हो गया, फिर उसी में कायम है, तो वो तो काफिर हो, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं बनेंगे, उसको काफिर ही करार देंगे। जी तो फिर उस काफिर के ज़बिहा को, यहूदी लोगों का ज़बिहा गौर करने का है, ज़बह हलाल कैसे हुआ? तो ये आला हजरत पर बहुतान बांधने का, और सादा आवाम ऐसे सुनकर तो गुमराह हो जाएंगे ना। जी जी अब सुनिए, हमारे लिए कानून कुरान से बढ़कर के कुछ कोई नहीं है। जी बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में सूरतुल माइदा आयत नंबर 5 देखिएगा। हम्म, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब की ज़बीहा खाने के मुताल्लिक की वजाहत इस सिलसिले में सूरे माइदा आयत नंबर 5 में इरशाद बारी ताला है, ये फरमाया है। इसका तर्जमा ये होता है, आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल हुई और किताबियों यानी अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारी खाना उसके लिए हलाल है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 5 पारा नंबर 6 सूरा नंबर 5 में। ये जी तो अल्लाह तबारक व ताला जायज करार दिया है। तो कौन आदमी बदबख्त होगा जो कहेगा अहले किताब जो यहूदी हैं, वो जी अहले इतने कट्टर यहूदी होते हैं, वो अल्लाह के नाम लेकर के ही ज़बह करते हैं। और इन लोग इतने कट्टर यहूदी अभी भी मौजूद है, तो जी लोग अल्लाह के नाम ही से ज़बह करता है, और अभी भी उनका ज़बीहा हलाल है, हमारे लिए रब ने हलाल किया है, समझे। जी जी सूरे मायदा आयत नंबर 5 पारा नंबर 6 और सूरा नंबर 5 है ये। क्या ये जी अब तफसील ये सवालिया जुमला रखता हूँ, क्या खाने से मुराद उनका ज़बीहा है? जबकि दूसरी आयत सूरतुल अनाम में आयत नंबर 121 में आता है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ना खाओ उस जानवर में से जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, जी उस हलाल में से कि वो फिस्क है, इस हाल में जी कि वो फिस्क है। इन दोनों आयत की रोशनी में क्या अहले किताब की ज़बीहा आयत नंबर 121 सूरतुल अनाम का हुक्म मनसूख समझा जाएगा, या इसकी वजाहत क्या है? सुनिए। अव्वल तो ये बात सही नहीं है कि अहले किताब में से कोई भी अल्लाह का नाम नहीं लेता। जी यहूदी का कौसर मीट अभी भी मशहूर है, कौसर मीट कहते हैं उसको, जी उसके नाम से पैक होता है, वह ज़बीहा अल्लाह के नाम पर करते हैं। और यहूदी आज भी अकीदे के सिलसिले में कभी भी किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं। जैसे कि कुछ ज़माने में, जैसे कुरान मजीद में है, उन्होंने किसी को अल्लाह के बेटा नहीं बनाया। किसी जी ज़माने में उनका एक तबका रहा करता था, तो उज़ैर को अल्लाह के बेटा तस्लीम किया था। लेकिन अब इस किस्म की दुनिया में कोई भी यहूदी नहीं रहा जो जी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार देता हो। लेकिन ईसाई का मामला, जो कि आम तौर पर ज़बीहा नहीं करते, वो तो झटकों से काम चलाते हैं, समझे।
جی جی وہ بالکل یہ حرام ہے اور مردار کے حکم میں آتا ہے. اکثر و بیشتر بلکہ تمام عیسائی جھٹکے ہی سے کام کرتے ہیں، یعنی ذبح وغیرہ جانوروں کو کاٹتے ہیں تو وہ جھٹکا سے کرتے ہیں اور اللہ جی کے نام نہیں لیتے وہ لوگ. جی اتنے کہ مرتد ہو گئے ہیں، اپنے دین کو بھی، نصرانیت اصل نصرانی ہے ہی نہیں ابھی دنیا میں، جی سمجھے. اس لیے وہ بھی حرام ہے. اور مرتدین کا حکم تو آپ سن چکے، اللہ کے جی جی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا حکم ہے کہ تمام قادیانی ہو یا شیعہ ہو یا رافضی ہو یا وہابی ہو یا غیر مقلد ہو، یہ مرتد کے حکم میں ہیں، واجب القتل ہیں یہ. اور ان کا ذبیحہ چاہے کروڑوں بار بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بولے تو بھی حرام، حرام اشد حرام مثل جی مردار ہے، سمجھے. جی جی بلکہ اگر کوئی دیوبندی اعتراض کرتا ہے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہودیوں کا جائز قرار دیا، کہاں سے؟ تو ہمارے لیے تو ثبوت ہو گیا قرآن کی آیت. جی جی بالکل. لیکن ان کے کفایت اللہ مفتی ایک بہت بڑے مفتی ہیں، جی کفایت اللہ دیوبندی، کفایت المفتی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 312 میں کتاب العقائد میں لکھا ہے. سوال ہوا، جو شخص احمدی فرقہ المعروف مرزائی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ مرزا جہانی کو نبی مانتا ہو یا مستحید یا ولی وغیرہ، اس کے ہاتھ کا مذبوحہ حلال ہے یا حرام؟ سوال ہوا. جی تو سوال کا جواب دیتا ہے، یہ جواب نمبر 349 ہے. جواب یہ لکھا ہے، اگر یہ شخص خود مرزائی عقیدہ اختیار کرنے والا ہے، یعنی اس کے ماں باپ مرزائی نہ تھے، تو یہ مرتد ہے، اس کے ہاتھ کا جی ذبیحہ درست نہیں. لیکن اگر اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مرزائی تھا تو یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے اور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ درست ہے. معاذ جی اللہ رب العالمین. مل یعنی قادیانی کا ذبیحہ کو کیا کہہ رہا ہے دیوبندی لوگ؟ حلال ہے، حلال ہے، درست ہے کہہ کر کے. معاذ اللہ. جی یہ کتاب کفایت المفتی جلد نمبر اول. حالانکہ ہم لوگ ان کو مرتد و واجب القتل اور دائر اسلام سے خارج مانتے ہیں. ہم لوگ تمام جی جی بالاتفاق اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور شیعہ کو بھی دیوبندی کیا ہے، یہ بڑے مجتہد ہیں، یہ نیم حکیم خطر ایمان کا جی بالکل اشرف بالکل. علی تھانوی، ہوں، یہ فتویٰ دیتا ہے. امداد الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 608 ہے. سوال، ذبیحہ رافضی کے ہاتھ کا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب، شیعہ کے ذبیحے کی حلت میں علماء اہل سنت کے اختلاف ہے. اختلاف بالکل نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا لکھا جی ہے. راجح اور صحیح یہ ہے کہ حلال ہے کہا کر کے. رافضی کا جی جی یہ دیوبندیوں کے لیے وہابیوں کا سردار گرو گھنٹال نے لکھ چھوڑا ہے فتویٰ. امداد الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 608 میں، رافضی شیعہ کے ذبیحہ وہ کھائیں، قادیانی کے شیعہ وہابی کھائیں اور اعتراض کریں ہم مسلمانوں پر. ہم جی مسلمان تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے جی اور جی وہ اہل کتاب میں سے ہیں، سمجھے. جی جی حضرت سمجھ گیا میں. اس کے حوالہ جات بہت کثیر ہیں. تفسیر مظہری میں بھی اہل کتاب کے ذبیحہ کو حلال لکھا گیا. تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 میں، اور تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 78 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ مروی ہے. صحابہ لوگ اور خود جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں موجود ہے، جہاں پر عورت زہر ملائی تھی نا، صحابہ کو جی دعوت جی دیے تھے، لے گئے تھے. کچھ صحابہ بکری کے گوشت کو کھا کر کے شہید بھی ہو گئے، جی جی ہے نا. بخاری میں حدیث موجود ہے. جی وہ جی سنو. ذبیحہ یہودی کی تھے جی اور حلال خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں رکھے تھے، حلال سمجھ کے کھا رہے تھے کہ حرام سمجھ کر کے. اگر کہتے ہیں یہودی کا بے شک. ذبیحہ حرام ہے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ ان کا جائے گا. جی جی بالکل. تو یہ مرزا پیغمبری کو بیچ چوراہے میں جوتے مارنا چاہیے. نہیں کہ حدیث کا بھی مخالفت کر رہا ہے اور قرآن کا بھی مخالفت کر رہا ہے، جی صرف اس لیے کہ بغض اعلیٰ حضرت میں اترا ہوا ہے. اور جی بغض حضرت وہ اعلیٰ تو حضرت میں جی قرآن کا بھی دشمن بن رہا ہے، حدیث کا بھی دشمن بن رہا وہ تو حضرت پکا جاہل ہے ہی ہے. ہے. لیکن اب میرے بھائی کا مسئلہ تھا اصل میں. میرے کو تو سب معلوم ہی حضرت حق کیا ہے. میں نے کیا بتایا میرے بھائی کو کہ بھائی دیکھ، آج کل کے ٹائم پہ نا اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو تو کو دیکھنا کیا ہے، بریلی شریف اور یہاں کو کچھ نہیں دیکھنا. مطلب آج کے ٹائم پہ جو بھی مسئلہ ہے تیرا بریلی شریف سے ہی حل ہوئے گا. ان لوگ مطلب یہ سب جتنے آئے یہ سب ابھی نوے ہیں.
ان جی لوگوں کے جی چکر میں اب یہ حضرت میں خود یہ مرزا پلمبر کی ویڈیو سنا تھا، وہ تو خود بولتا ہے کہ اس وقت میرا فتنہ اتنا عالم ہی نہیں تھا. جب وہ خود ہی اپنے آپ کو جب وہ کہہ رہا ہے فتنہ، تو اس کے چکر میں جانے کیوں ہے؟ جی 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 سوائے میں نے بھی حضرت گمراہ بہت کے، سمجھایا میرے بھائی کو. سوائے گمراہ کرنے کی. بتائیے عام مسلمان اگر اس مسئلے کو سنے گا، کہے جی کہ بالکل اعلیٰ بالکل. حضرت نے یہودی کا ذبیحہ حرام حلال کر رہا ہے، قادیانی وہابی دیوبندی سب کے ذبیحہ کو حرام اور نجس اور مردار قرار کیوں دیا ہے؟ جی جی بالکل. اور کوئی عام یہودی کو آدمی تو رہے تو سوچے گا ہی وہ. سوچے گا اور گمراہ ہونے کا ڈر بھی رہتا ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، اللہ اور رسول کا فرمان کیا ہے. الحمدللہ اس آڈیو کو سنیں گے عوام تو ان لوگوں پر جوتے ماریں گے، سمجھے؟ آپ ریکارڈ کیے نا حضرت؟ جی ریکارڈ کر لیا تو میں. یہ لنک مجھے بھیج دیجیے گا ذرا، بڑا مہربانی. جی 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 جی. اور حضرت آپ پروگرام وغیرہ لیتے ہیں؟ جی جی تو ہم لوگ کو انشاءاللہ مصروف ہے، انشاءاللہ لے لیتے ہیں. جی انشاءاللہ میلاد النبی میں انشاءاللہ یاد کیا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ میلاد عزیز. النبی میں انشاءاللہ ممبئی آئیے. جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ عزیز. ٹھیک ہے، ماشاء کچھ اللہ اور حضرت. حوالہ چاہیے؟ نہیں نہیں حضرت، اتنا کافی ہے، اتنا بہت ہے حضرت. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی چلیے السلام چل علیکم. وعلیکم جزاک السلام اللہ حضرت.